Hello viewers, I am Amar Kumar Behra, ex-instructor, Nicholson Forest Training School, Champua. আজি ଆମେ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀର ସେକ୍ସନ 27 ଅର୍ଥାତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେକ୍ସନ ରହିଛି ସେକ୍ସନ 27 ଟୁ 33 ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। Most important अर्थात सेक्शन 27 to 33A सिथरे देछि how to protect the sanctuary from various offensive works। तेणु जो डिक्लेयर कले स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18 that is the preliminary declaration of sanctuary by the state government এবং ফাইনালি ডিক্লেয়ার হচ্ছে section 26A that means when the process has been completed काहेकि process complete होची ना section 24(2) रे कहला subsection 2 of section 24 अर्थात जो लोक माने सैंक्चुअरी भीतर रहिबे सेमानकर सैंक्चुअरी भितरे राइट्स रहिबो अधिकार रहिबो এবং that is the difference between sanctuary and national park अर्थात যদি ন্যাশনাল পার্ক ডিক্লারেশন করা যাଉଛି তবে তা ভিতরে সেকশন 24 ର सबसेक्शन 2 ରେ যা লেখা যাচ্ছে সেটা রহিব ନାହିଁ ফর ন্যাশনাল পার্কস অর্থাৎ rights on the land of human inside national park is totally waive out अर्थात रहिब ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 24 सबसेक्शन 2 जो ଅଛି ଏଠି ସେ କହୁଛି if such claims is admitted in whole or in part the collector may either अर्थात ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ ତେବେ the collector in declaration under section 19 ରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ କରିବେ। appointment of collector section 18B section 18B ରେ declare କରାଯାଇଛି ସେମାନେ final କରିବେ। just like when one RIB declared any area declared for RIB there FSO for settlement officer এটা ବୁଝି କରନ୍ତି ସେମିତି any area को sanctuary declare କରିବାକୁ ହେଲେ कलेक्टर डिक्लेयर करिवे जेकी 18B रे डिक्लेयर करती स्टेट गवर्नमेंट। तेणु जेहेतु 24 सबसेक्शन 2 सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 रे लोकमानकर अधिकार सेठी होइबो कि हात होइबो सेटा फाइनल करा जाउची अर्थात राइट्स ऑफ ह्यूमन्स रहउची तेणु सेटा फाइनल हेइ जीवो प्लस बाकी लोकमानकर कंट्रोल अधिकार दिया जीवो दिया जीवो सेटा से कलेक्टर फाइनल कला परे गवर्नमेंट केतरा एक्सेप्ट करिवे केतरा कोड आउट करिवे कला परे फाइनली सैंक्चुअरी डिक्लेयर हैला सेक्शन 26A ऐसे कहला सेक्शन 26A डिक्लेरेशन ऑफ एरिया एज सैंक्चुअरी when notification has been issued under section 18 and the period for the performing claims has been elapsed and all claims if any made in relation to any land in any area included intended to be declared in the sanctuary as sanctuary have been disposed of by the state government। सब जाक लोकमान को जा अधिकार थिबो से सब जाक सरी जाइथिबो बा फाइनल हेथिबो। नेक्स्ट कहला बी any area comprised within any reserve forest or any part of territorial waters which is considered by the state government to be adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or geological significance for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife or its environment is to be included in the sanctuary। sanctuary ଭିତରେ ଏସବୁ include ହେବାକୁ ହେଲେ
ତାକୁ finally declare କରା। Next କହିଲା the state government shall issue notification specifying the limits of the area which shall be comprised within the sanctuary and declare that the said area shall be a sanctuary on and from such date as may be specified in the notification. Notification जोटा सब declare करा ଯିବ जो date ରୁ declare करा ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ date ରୁ declare ହବ। Next କହିଲା provided that where any part of the territorial orders is to be included require concurrence of the central government shall be obtained by the state government. State government central government permission देबे एवं finally declare करिवे। Next कहले provided further that the limits of this area of the territorial waters is to be included in the sanctuary shall be determined in consultation with the chief naval hydrographer of the central government and after taking adequate measures to protect the occupational interest of the local fishermen. It's a koila, notwithstanding anything contained in subsection 1, the right of innocent passage of any vessel or boat through the territorial waters shall not be affected by the notification issued under subsection 1. No alteration of the boundaries of sanctuary shall be made by the state government except in recommendation of National Board of Wildlife. ତେଣୁ ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ କହିଲା କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯଦି any area under territorial waters declare କରାଯାଉଛି sanctuary ତେବେ ମାନେ poor innocent ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯାଇକି ଫେରିପାରିବେ ଏସବୁ ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯଦି ସେକ୍ସନ 26 ରେ ଫାଇନାଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ତେବେ ସେକ୍ସନ 27 ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅର୍ଥାৎ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କହିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଅର୍ଥାৎ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରକୁ କୋଉମାନେ ପଶି ପାରିବେ ଆଉ କୋଉମାନେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲା restriction on entry into sanctuary no person other than अर्थात एई लोक माने केवल आलाउ हबो माने पसी पारिबे के प्रथम कहला ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अर्थात सरकार लोक ड्यूटी समय रे से सैंक्चुअरी भीतर पसी पारिबे से कहले ये गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट कहला a person who has been permitted by the chief wildlife warden or the authorized officer to reside within the limit of the sanctuary जाको chief wildlife warden और तंगर authorized officer से भीतरे लिव करे पे बसवास करे पे तक अलाउ करथिले तले से मध्य पसी पारिबो। Next कहला a person who has any right over immovable property within the limits of the sanctuary अर्थात जो लोक मानकर ता भीतर immovable property अर्थात घर बा चाष जमी यदि थिबो चाष बा बास करूथिबे तेबे से माने ता भीतर को पसी पारिबे। नेक्स्ट कहला a person passing through sanctuary along a public highway sanctuary भितरे highway को जाइछि for example बडरमा sanctuary से NH sanctuary भितरे जाय सेति भाई लोक माने जाय परिबे गाडी बसी जाइबे निबे कोन असुविधा तेनो जो जगह रे sanctuary अछि से भितरे यदि रास्ता अछि बा NH अछि लोक माने आराम रे It's a कहला the dependent of persons referred to clause A, clause B, clause C
shall enter or reside in sanctuary except under in accordance with the conditions of a permit granted under section 3 ସେ କହିଲା ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି और ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ବା ବାସ କରୁଥିବେ ବା ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ବା ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଅଫିସର ପରମିଶନ ଦେଇ ସେମାନେ ଭିତରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ବା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟସ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମା ଏମାନେ ସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ that is the restriction in entry into sanctuary. Next କହିଲା every person shall so long as he resides in sanctuary be bound. ଯୋଉ ଲୋକମାନେ sanctuary ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଣ be bound ହେଲା to prevent commission in sanctuary of an offense against this act. ए act against sanctuary ଭିତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫେନ୍ସ କୁ କମିଶନ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫେନ୍ସ କୁ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ number 1 number 2 ହେଲା where there is reason to believe that any such offense against this act has been committed in the sanctuary to help discovering and arresting the offender ଯଦି କୌଣସି ଅଫେଣ୍ଡର ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ଆଇନକୁ ମାନେ ସବୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଧରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା to report the death of any wild animal and to safeguard its remains until the chief wildlife warden or authorized officer takes charge thereof. It's a to report the death of any wild animal. ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାତୀଟା ମରିଯାଇଛି ତେଣୁ ହାତୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବେ ସରକାର ମିନ୍ସ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବା ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ନେକ୍ସଟ କଲା extinguish with fire such sanctuary ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଲିଭେଇବାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ Next କହିଲା to assist any forest officer, chief wildlife warden or police officer demanding his aid for preventing the commission of any offense against this act or in investigation of any such offense. ऐसे कहला जो फॉरेस्ट ऑफिसर माने पुलिस ऑफिसर माने चिफ वाइल्डलाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर देयर जो माने अछंती बा जो माने जो ड्यूटी बे ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫେନ୍ସ ହଉଛି ଅଫେନ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ସବସେକ୍ସନ 3 no person shall intend to cause any damage to any boundary mark of sanctuary or to cause wrongful gain as defined in Indian Penal Code 1860 alter, destroy, move or deface any such boundary mark alter, move, destroy or any such boundary mark inside that sanctuary this is it sanctuary ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର alter, move, destroy କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା boundary mark କୁ ମଧ୍ୟ alter, move, destroy କରିପାରିବେ ନାହିଁ the most important point ତାପରେ କହିଲା no person shall teach or molest wild animal or visitor the grounds of sanctuary ଭିତରେ କୌଣସି animal କୁ teach molest କରିପାରିବେ ନାହିଁ that is most important
तब एटी कहला ग्रांट ऑफ परमिट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम पर्सन्स ताकू अलाउ करिवे कोन कोन पई अलाउ करिवे गोटेला investigation or study of wildlife. Wildlife means plants and animals. Wildlife and purposes ancillary or incidental thereto. All on the sudden or in course of time. ସେମାନଙ୍କୁ study purpose or investigation purpose ରେ permit ଦେବେ. Next कला photography. The most important section that is photography. साधारणतः फोटोग्राफी जोटी करा जाउछि फॉर द पर्पस ऑफ फिल्म मेकिंग और एनी अदर पर्पस यदि कोनोसी सिचुएशन रे फिल्म पई करूथिबे फोटोग्राफी और एनी अदर पर्पस पई फोटोग्राफी करूथिबे दे शुड नॉट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल इन दैट सेंचुरी से माने कोनोस प्रकार हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करबे नाही एवं से मानको परमिशन दिया दिबो नेक्स्ट कहला साइंटिफिक रिसर्च पर्पस मानवी परमिशन दिया जीवो नेक्स्ट कहला टूरिज्म पर्पस रे मध्य मान पालन करा जीवो फॉर एग्जांपल टूरिज्म पर्पस रे भीतर कनिका मध्य लोक मान पालन करा होची माने सैंक्चुअरी नेशनल पार्क मध्य माने बुली आछंती से भलिया सिमेडी पार्क भीतर मध्य बुली के आसिया पई से मान मध्य टूरिज्म पर्पस रे अलाउ करा जाउची जो कि समय पई लोक माने एन्जॉय करछुंती बुली के आसपास एवं सेथिरे लोक माने जो एन्जॉय करछुंती लोकल लोक जो माने से रहिछंती से माने मध्य इकोनॉमिकली बेनिफिट पाउछन नेक्स्ट कहला ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस विथ एनी पर्सन इन रिसाइडिंग इन और इन द सैंक्चुअरी ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस अर्थात जेतु सैंक्चुअरी भितरे लोक मानकर राइट्स रहउची को राइट्स रहला ऑन कल्टिवेशन और रेसिडेंशियल पर्पस जेतु माने घर करी रहउचंती से मानकर बाजार भी बसिबो से बाजार रे बाहर लोक मान भीतर को जिवे बाजार सारी फेरिवे दैट इज लॉफुल बिजनेस ए लॉफुल बिजनेस पाई सरकार मध्य परमिशन देबे जोइछै कि ई सब दिन करिया पाई से माने दिवासिया करि परिबे नेक्स्ट कहले परमिट टू एंटर और रिसाइड इन सैंक्चुअरी शैल बी इश्यूड सब्जेक्ट टू such conditions and on payment of such fee as may be prescribed अर्थात लोक माने जो माने चाइबे से भीतर रहिया पाई ताकू सरकार परमिशन ला पड़ियो से भीतर रहिया पड़ियो नेक्स्ट है पहला destruction etc in sanctuary prohibited without permission अर्थात सैंक्चुअरी भीतरे कोनोस प्रकार डिस्ट्रक्शन मना विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अर्थात ताको परमिशन नहला पर्यंत कोनोसी जिंस करियबो नाही कोन सब जिंस से कहला नो पर्सन शैल डिस्ट्रॉय एक्सप्लॉइट और रिमूव एनी वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग forest produce from a sanctuary or destroy or damage or divert the habitat of any wild animal or any act whatsoever divert, stop or enhance the flow of water into or outside the sanctuary. ऐसे पहला no person shall destroy, exploit or remove any wildlife including forest produce. अर्थात सैंक्चुअरी भीतर कोनोसी प्रकार फॉरेस्ट प्रोड्यूस बा वाइल्ड लाइफ ये सब डिस्ट्रॉय कर परिबे नाही एक्सप्लॉइट कर परिबे नाही रिमूव कर परिबे नाही जदि भी जागति करिवे विथ परमिशन फ्रॉम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन shall take permission from the state government and state government also has to take permission from national board for wildlife अर्थात
फाइनाली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ परमिशन न देला पर्यंत स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउ कर परिबे ना बाकी वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य अलाउ कर परिबे ना तेनो जो पर चिंचको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अलाउ करिथिबे से अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करिवे एवं ता सहित चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य अलाउ करि पारिबे तो विदाउट परमिट रे এই সব জিনিস করি পারিবে নাই কোন সেটা না destroy exploit or remove most important है destroy exploit or remove any wild animals or wildlife including forest products for example we have seen हम देखछन कोन ना जो पुरी रो जो बालू खंड कोणार्क सैंक्चुअरी रे जो फन्नी हेतिला बात्या सेथिरे प्राय सबु जाक गछ सबु पड़िगला जेहेतु गछ पड़िगला सेठी कोन होला ना जो वाइल्ड एनिमल्स थिले ताकर भी हैबिटेट भी नष्ट होला अर्थात जो गछ गुडी जोर पवन बुईकी पड़िगला तार गछ गुडी पड़िगला घास गछ उपरे घास गछ गुडा भी नष्ट हो गला जो पानी पिउथिले पानी रे खतर पड़ला पर पची गला सेटा भी नष्ट होला ए सब जिंस हैला सरकार कोन करले ना संगे संगे जो जिंती नष्ट होइता ताकू सब सफा सफी करले पानी की सफा कर देले सेठी भलो पानी रखले पीवा पई फॉर एग्जांपल जो दी गछ गछ गुडा सब पड़ी गला गछ को से माने सब गछ को काटी सजे की साइड पर रखि देले नदी गछ नाही सेठी गछ लगिया पई पत्य सरकार स्थित रहिले तो ये सब जिनस जो हल्ला बड़ बड़ गछ पड़ला पर जो काटी की साइज पर रखिले कौन सी गछ बा एनी फायरवुड बा लव दोज आर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू कौन सी सिचुएशन में बाहर को नहीं हिला नहीं एज पर दिस एक्ट ए एक्ट ए सेक्शन अनुसार सेमानकु बाहर ले नाही कोन पर्पस रे ना फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल अर्थात व्यवसायीकरण पई कोन से जिंस जाई पाबो नाही यदि जीव दैट इज फॉर पर्सनल बोनाफाइड यूज अर्थात साधारण लोकर निज व्यवहार पई अर्थात जाति मिल पाइबे और कमर्शियल पर्पस रे टोटली बाहर को जीव नाही तो ए सिचुएशन ले जोंडी का बाहर जाऊ नाही तो से भीतर रहबो जोंडा के साधारणतः लोक माने देखुथिबे सिमिलीपाଳ भितरे जो जंगल भितरे गछ पड़ी गला गोटे गछ पवन को पड़ी गला ताने से कसे पड़ी रहला यदि रास्ता ऊपर पड़िथिबो तबे रास्ता रो से गंडीटा काटी देली साइड में रख कौन सी जिनिस बाहर को जीवन नाही this is about personal bona fide use of local area of that area no commercial use will be taken of that forest produce next कहला section 30 causing fire prohibited अर्थात सैंक्चुअरी भीतरे फायर प्रोहिबिशन अछि अर्थात के निया लगे पारिबे नाही एवं ता भीतर आ गोटे पॉइंट कहला लीव एनी फायर बर्निंग इन ए सैंक्चुअरी अर्थात जंगल निया लागि दियो निया मध्य छाड़ के जाई पारिबे नाही देखि जिबे किंतु एटा कोन के मानु तले रहले मानना तो स्ट्रिक्टली यदि धरा दिबो निया लगे पारिबे नाही यदि निया जोड़ू थिबो ताले छाड़ के जाई पारिबे नाही एतबे इति कहला और लीव एनी फायर बर्निंग इन ए सैंक्चुअरी भीतरे फायर बर्निंग छाड़ी भी जाई पारिबे नाही इन सच मैनर एज टू डेंजर सच सैंक्चुअरी ए सैंक्चुअरी जे तो डेंजर अछि तो छाड़ी जाई पारिबे ना नेक्स्ट कहला 31 prohibition of entry into sanctuary with weapon सहित धरी माने sanctuary को पसी परिबे नाही सेतमे गेला prohibition of entry into sanctuary
with weapon. What is the meaning of weapon? As per science definition. हम देखिबा definition में कहूची what is weapon? Weapon एठी कहला includes ammunition, bows and arrows, explosives, fresh arms, hooks, knives, nets, poison, snares, and traps, and any instrument or apparatus that of anesthesia, decoying, destroying, injuring, or killing an animal. यदि एनिमल को एक प्रकार रो यदि कोन प्रकार असुविधा हो तो एबे दैट विल बी ट्रीटेड एज weapon. এই সব জিনিস কোন কইলা এই ভিতরে weapon দে includes ammunition, bows, arrows, explosives, firearms, hooks, knives, nets, poison, snares, and traps, and any instrument or apparatus capable of anesthesia. অর্থাৎ এই সব জিনিস ফর এক্সাম্পল ଗୋଟେ ବାଡ଼ି আর ପଥରଟେ ଧରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡାର ବସ୍ ସେ ତାର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲେ କି ଚାନ୍ସ ପଳେଇବ ଯୋଉଟା କି ତାର ଅସୁବିଧା ହବ that is will be treated as an offense weapon. तो weapon ହେଲା କଣ ନା ଯୋଉ apparatus wild animal को ବା wild parts को destroy କରୁଥିବ damage କରୁଥିବ anesthetize କରୁଥିବ those will be treated as weapon. ଅର୍ଥାৎ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫେରିବ କାଳେ କୋଉଠି ପଥର ପକେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଥିବ ହାପନ୍ ତେଣୁ ତା ଆଗରେ এই weapon ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନା ହେଲା ତାହେଲେ 31 ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହୋଇ ପାରିବ prohibition. That means prohibition of entry into sanctuary without weapon. अर्थात ସେମାନେ ବିନା weapon ରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ପଥର ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବି ରିଟେନ୍ କରି weapon और बाड़ी के धरिକି ଗୋଟେ any wild animal को बाड़े देले कि गछ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାକୁ ରିଟେନ୍ କରି ଇ weapon ଯେହେତୁ weapon ଧରି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ତା ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେଇ ପାରିବ. Next पहिला ban on use of injurious substance. अर्थात injurious substance नेकरी ता भितर ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ. कौन injurious substance? No person shall use in a sanctuary chemicals, explosives or any other substance which may cause injury or to endanger any wildlife in a sanctuary. Sanctuary ଭିତରେ এই সব को नहीं जाय परन कोन chemicals, explosives or any other substance which may cause injury or to endanger any wildlife. तो sanctuary ଭିତରେ ଏଇ wildlife को जोड़ा सब injurious କରୁଥିବ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ. ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା chemicals and explosives. ତା ସହିତ କହିଲା any other substance which may cause injury or to endanger wildlife. Yes, ତେଣୁ 31 ହେଲା prohibition of entry into sanctuary with weapon prohibited. 32 ହେଲା ban on use of injurious substances. Ban on use of injurious substances. 33 କହିଲା control of sanctuary. sanctuary ଭିତରେ କଣ ସବୁ control କରାଯିବ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲା the chief wildlife warden shall be the authority who shall control, manage and protect all sanctuaries in accordance with the such management plan or sanctuary approved by him as per guidelines issued by the central government and in sanctuary also falls under the scheduled areas and areas where scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2004 is applicable in accordance with the management plan for such sanctuary prepared after due consultation with the Gram Sabha concerned and for that purpose within the limits of any sanctuary. पहला control of sanctuary. पहला sanctuary किए control करते ना chief wildlife warden. तो chief wildlife warden जो sanctuary control करिबे
प्रथम है most important act, that is the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି for collection of NFT from the forest area, that is the right to collect those NFT. Next se कहला any rights they have enjoyed in that act that will be also managed by the chief wildlife warden. Next se कहला may construct such roads, bridges, buildings, fence or barrier gates and carry out such other works as he may think consider necessary for the purpose of such sanctuary. Sanctuary ভিতরে road, building or any construction work যদি দরকার হব তেবে চিফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন পারমিশন দেবে তেবে তা ভিতরে পাবে। কিন্তু কୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନ ବା ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଏସବୁ ସହଜରେ ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ until unless those are permitted by National Board for Wildlife. Next कहला shall take such steps as will ensure a sanctuary of wild animals in sanctuary and the preservation of the sanctuary and wild animals therein. Shall take such steps. এই সব steps নেবে যার দ্বারা কি sanctuary এবং wild animals protection ରହିବ। May take such measures in the interest of wildlife as he may consider necessary for the improvement of any habitat. Any habitat improvement କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହବ ତାକୁ chief wildlife warden consider କରି allow କରିବେ। Next ହେଲା may regulate, control or prohibit in keeping with the interest of wildlife or grazing movement of livestock. ତେଣୁ livestock ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ଭିତରେ grazing purpose ରେ ଯିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରେଗୁଲେଟ କରିବେ ବା ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 33A ରେ ସେ କହିଲା ଇମ୍ୟୁନେସନ ଅଫ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍। ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲାଉ କରାଯିବ। କେତେବେଳେ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନା ଇମ୍ୟୁନେସନ ପରେ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ହେଇନଥିବ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ବା ଛାଡ଼ିଲେ offensive ହବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ କରାଯିବ କେତେ କୋଉ କୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ କରାଯିବ ନା from the 5 kilometers radius of the boundary of sanctuary। जो sanctuary ର boundary ଥିବ ତାର 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ ତା ରେଡିୟସ ରୁ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ରହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା no person shall take or cause to be taken or grazed any livestock in the sanctuary without getting it immunized। ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ନ ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବା ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ କୁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରେଜିଂ ପର୍ପସରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। This is about section 27 to 33A जोटा कि sanctuary ର protection ପାଇଁ management ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ sanctuary management ପାଇଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ସେସବୁ ସେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଭାଓଲେଟ୍ ହେଲା ତେବେ ଭାଓଲେସନ ଅଫ ଦୋଜ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ଏଜ୍ ପର ସେକ୍ସନ 51 ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ସେକ୍ସନ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 27 ରେ କହିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନଟୁ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ। 28 ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ ପରମିଟ୍। 29 କହିଲା destruction etc in the sanctuary prohibited without permit। 30 कहला causing fire prohibited। 31 कहला prohibition of entry into sanctuary with weapon। 32 कहला ban on use of injurious substances। तो ଏଇ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭାଓଲେସନ ହେଲା
ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ 51 ପେନାଲ୍ଟି ପାଇବେ। This is about section 47 to 33A. ଆଉ ଯଦି କାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଥିବ ତେବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।